de Paris is particularly concerned with protecting our environment. So please do not dispose of anything in the river. Use the trash containers located around the ship. A bar and toilets are at your service during the entire cruise. We will be cruising on the Seine for about 1 hour, over a distance of about 12 kilometers. During the voyage, you will discover 22 of Paris's 38 bridges and overpasses. In 1991, the quays of the Seine were inscribed on the list of UNESCO's World Heritage Sites. Enjoy the cruise. Señoras y señores, bienvenidos a bordo. Es un placer acogerles. Les agradecemos que hayan elegido las Vedettes de Paris. Por razones de seguridad, les rogamos que no se asomen hacia afuera del barco durante la travesía. La compañía Vedettes de Paris, especialmente sensible a la protección del medio ambiente, les agradece de antemano que no arrojen nada por la borda y que utilicen las papeleras previstas a tal efecto en el barco. Durante toda la navegación, un bar y aseos se encuentran a su disposición. Vamos a navegar durante aproximadamente 1 hora para recorrer unos 12 kilómetros. En esta travesía descubrirán 22 de los 38 puentes y pasarelas de París. Los muelles del Sena fueron catalogados en 1991 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Les deseamos un agradable crucero. De nos jours, la Seine est peuplée d'une vingtaine d'espèces de poissons contre 4 ou 5 il y a 50 ans. Certains poissons, introduits pour lutter contre la prolifération d'espèces nuisibles, peuvent atteindre les 2 mètres et les 50 kilos. Today, the Seine is home to about 20 different fish species, compared to only 4 or 5 species 50 years ago. Hoy día, el Sena está poblado por una veintena de especies de peces frente a 4 o 5 hace 50 años. À votre gauche, avant le pont de l'Alma, se trouve la copie de la flamme dorée de la Statue de la Liberté de New York, qui symbolise l'amitié franco-américaine. Cet endroit est devenu un lieu de recueillement en hommage à Lady Diana, princesse de Galles, victime en 1997 d'un accident de voiture dans le tunnel passant sous cette flamme. To your left, in front of the Pont de l'Alma, you can see a copy of the flame of New York's Statue of Liberty, which symbolizes Franco-American friendship. This spot has become a memorial ground for remembering Lady Diana, Princess of Wales, who died in a car crash in 1997 in the tunnel that passes beneath the flame. A su izquierda, antes del Puente del Alma, se encuentra la copia de la llama dorada de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que simboliza la amistad franco-americana. Este lugar se convirtió en un lugar de recogimiento en homenaje a Lady Diana, princesa de Gales, víctima en 1997 de un accidente de coche en el túnel que pasa debajo de esta llama. Si sacan después de todas esas cosas. À droite, avec son clocher vert, l'American Church in Paris, où vous pouvez suivre la messe en anglais. Elle est historiquement la première église américaine implantée hors des États-Unis et est présente à Paris depuis 1814. To the right is the American Church of Paris, with its green bell tower. Here you can attend Mass in English. It is the first American church to have been implanted outside of the United States. It's been a Paris landmark since 1814.
A la derecha, con su campanario verde, la American Church de París, donde se puede asistir a la misa en inglés. Es históricamente la primera iglesia americana establecida fuera de los Estados Unidos y está presente en París desde 1814. ما يبغى البرد، لا هو ما يحب البرد القارس، هو يحب البرد الوسط. يطلع من الشياكة ويبغى غاشة هو ما يبغى. ايش هو الجو البارد؟ كم؟ مرة. هاي الدينة هذا المسرح حقه هذا شلون؟ هذا ابويا هذا المسرح الاخواني هنا الاخواني هنا ابويا هذا الاخواني Face à vous, le pont Alexandre III a été construit pour symboliser l'amitié franco-russe. Sa première pierre a été posée par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. La particularidad de este puente metálico es no poseer más